Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah file tabel ta'rifat matan al-waraqat fi usulul fiqh dan beberapa tambahan ta'rifat istilah-istilah yang lain yang disusun dalam bentuk tabel supaya tahu mana istilahnya kemudian apa maknanya. Yang warna merah ini kalimatnya atau istilahnya, kemudian yang warna hijau ini adalah maknanya atau ta'rifnya. Yang pertama ada al-asl. Ada beberapa catatan kaki juga. Ini rujukannya adalah Matan Al-Waraqat karya Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-asl ma buniya alaihi ghairuhu, kemudian al-fara' ma yubna ala ghairihi, al-fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, kemudian al-hukmu syar'i huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun bihi. Lalu al-wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini sebenarnya ta'rif bithamarah. Wal mandub ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Al-mubah ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Al-mahdzur atau haram ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Wal makruhu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kemudian al-ahkam al-wad'iyah, ada as-sahih ma yata'allaqu bihi nufudhu wa yu'taddu bihi. Al-batil, lawannya ma la yata'allaqu bihi nufudh wa la yu'taddu bihi. Kemudian al-ilmu, tentang ilmu. Al-ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi. Ini sebenarnya jahal murakkab. Kalau jahal basit, ya ada mutasawwur. Kemudian al-ilmu daruri ma lam yaqa' an nadharin wastidlalin. Al-ilmu al-muktasab atau al-ilmu nadhari fahuwa al-mawqufu ala nadhari wal istidlal. Nadhar sendiri adalah al-fikru fi halil manzuri fihi. Kemudian al-istidlal, ini ta'rifnya nadhar dan istidlal. Al-istidlal talabud dalil. Dalil wa dalilu huwal mursyidu ilal matlub li'annahu alamatun alaihi. Istilahan, ini secara istilah yang masyhur, ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi lil ahkami syar'iyyatil amaliyah ala sabilil qat'i aw adh-dhann. Kemudian adh-dhannu, setelah al-ilmu ada adh-dhannu. Tajwizu amrayni ahaduhuma adharu minal akhar. Adapun asyak, tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Tinggal satu sebenarnya. Al-waham. Al-waham berarti uh, yang lawan dari adh-dhann. Kemudian ilmu usulul fiqh secara laqab tariquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatil istidlal biha. Al-Imam Al-Juwaini tidak menyebutkan halul mustafid. Adapun yang menyebutkan tiga ini, yang paling populer adalah Al-Imam Al-Baydawi. Kemudian al-haqiqah ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi. Ada catatan kaki. Wa qila mastu'mila fima istalaha alaihi minal mukhatabah. Kemudian al-majaz ma tajawaza an mawdu'ihi. Al-amr, kalau ya tarif yang masyhur di kalangan para ulama lughah atau ulama balaghah, al-majaz adalah mastu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu. Kemudian al-amr istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Di sini mimman huwa dunahu. Jadi diminta dari yang atas ya, ala sabilil isti'la. Ala sabilil wujub. Kemudian jadi ini al-amr alladhi yadullu alal wujub. Tapi sebenarnya al-amr juga bisa istihbab. Tapi ini pada asalnya. Kemudian an-nahyu istid'a'ut tark atau talabut tark, itu maknanya bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Al-'am al-lafdzul mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wad'in wahid. Wa fahuwa ma amma syai'aini fasaidan min qawlihi amamtu Zaidan wa amran bil ata. Ma amma syai'aini fasaidan. Itu takrifnya yang disebutkan. Kemudian al-khas yuqabilul 'am. Ini yang cara yang paling mudah memberikan takrif lawannya. Ya berarti yuqabilul 'am, diddul 'am.
secara istilah ma dalla ala ma'nan maksus. Lalu macam-macam taksis, ada al-istithna. Al-istithna istikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Wa taksis qasrul am ala ba'di afradihi bidalilin. Ini tambahan. Al-mutlaq ad-dalu ala al-haqiqati min ghairi wasfin zaidin alaiha. Al-muqayyad ma tanawala muayyanan aw mawsufan zaidan ala haqiqati jinsi. Kemudian al-mujmal maftaqara ilal bayan, yang butuh bayan. Atau definisi yang lain, ma taraddada baina muhtamalaini fa aktsar ala sawa. Ihtimalnya itu sama-sama kuat. Wal bayan ikhraju syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Kemudian an-nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Wa qila ma ta'wiluhu tanzilu wa huwa mushtaqqun min manassatil arus wa huwa al-kursi. Ma ta'wiluhu tanzilu. Wa hadduhu sebelum itu. Wa dhahir mahtamala amrayni ahaduhuma adhar minal akhar. Jadi yang adhar itulah zahirnya. Wal muawwal wa ya'ulu dhahiru bid dalili wa yusamma dhahiru bid dalil. Nama lain dari muawwal adalah adz-dhahir bid dalil. Istilahan huwa al-lafdzul mahmulu 'ala al-ihtimalil marjuh bidalilin. Dibawa ke makna yang lain yang sebenarnya tidak rajih tetapi karena ada dalil. Wa amma nasxu fa ma'nahu lughatan al-izalah. Wa qila ma'nahu an-naql min qawlihim nasakhtu ma fi hadzal kitabi ay naqaltu. Ini menyalin, bisa maknanya menghilangkan atau menyalin. Wa hadduhu, tarifnya secara istilah, al-khitabud dalu ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma'a tarakhihi anhu. Wa amal ijma', tarifnya ijma' ittifaqu ulama'il asri ala hukmil hadithati. Wa na'ni bil ulama' al-fuqaha. Ya, maksudnya fuqaha mujtahidin. Wa na'ni bil haditha al-haditha asy-syar'iyyah. Karena kita uh, pembahasannya adalah ijma' dalam masalah syar'iyyah. Wa amal akhbar, al-khabar secara istilah adalah ma yadkhulu sidqu wal kadhib atau ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzati. Kemudian khabar terbagi menjadi dua, ahad dan mutawatir. Mutawatir adalah ma yujibul ilm. Ini konsekuensinya, samarahnya. Kemudian bentuknya seperti apa? Wa huwa an yarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu'u 'alal kadhib. Tidak mungkin mereka sepakat dalam kedustaan. Min mithlim, dari orang yang semisal mereka, ila ayyantahiya ilal mukhbari anhu. Ilal mukhbiri anhu. Sampai ke orang terakhir yang menceritakannya. Dari jalurnya harus banyak dan tidak mungkin mereka berdusta. Wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihadin. Biasanya disebutkan dengan wa yakunu an syai'in mahsus atau al-his, sesuatu yang bukan area ijtihad tapi benar-benar bisa dijangkau panca indera. Kemudian al-ahad lawan dari mutawatir alladzi yujibul amal. Ya, tidak sampai ke al-ilm. Makanya disebut sebagian ulama adz-dhanni. Tetapi tetap bisa diamalkan. Wala yujibu al-ilma. Wal maqsud bi khabaril ahad fi istilahil usuliyyin ma rawahu ahadun minan nas la yasiluna ila darajatit tawatur. Tidak mencapai tingkatan at-tawatur. Adapun angkanya maka ada khilaf di kalangan para ulama, terutama dari para ulama hadis. Ini yang penting itu bila menunjukkan bilangan yang banyak yang tidak mungkin mereka sepakat dalam kedustaan. Kemudian wa yanqasimu ay al-khabar la al-khabar al-ahad ke mursal dan musnad. Fal musnadu mattasala isnaduhu atau disebut dengan muttasil kalau dalam ilmu mustalah hadis. Wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu. Mursal ini maksudnya adalah ada inqita', baik itu hadisnya mursal atau mu'dhal atau munqati atau mu'allaq. Berikutnya adalah al-qiyas. Al-qiyas fahuwa raddul far'i ilal asl bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Qiyas adalah raddul far'i ilal asl bi'illatin tajma'uhuma fil hukm. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsam, qiyasu illa wa qiyasu dalalah wa qiyasu syabah. Pengertian qiyasul illah, maka natil illatu fihi mujibatan lil hukm. Di catatan kaki, al-illatu fi babil qiyas hiya al-wasful jami' bainal asli wal fara'. Wal illatu hiya al-wasful mu'arrifu lil hukm
wa tu'tabaru qisman min aqsamis sabab fasababu a'ammu minal illah. Maksudnya ini macam-macam sebab itu ada illah, tetapi sabab itu lebih umum walaupun tidak yu'arrifu al-hukm. Kemudian qiyasud dalalah, ini yang kedua, al-istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhar wa huwa an takuna al-illatu dalatan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukm. Jadi lebih tingkatannya di bawahnya. Wa qiyasus syabah wal far'ul mutaraddidu baina aslai. Sehingga hasilnya adalah fayul haqu bi aktsarihima syabahan. Wala yusaru ilaihi ma'a imkani ma qablahu. Tidak digunakan qiyas syabah ini kalau memungkinkan qiyas illah atau qiyas dalalah. Kemudian ada yang keempat, sebagian ulama menambahkan jenis yang keempat yaitu al-qiyas fi ma'nal asl. Definisinya al-jam'u bainal asli wal far' bi nafyil fariqil mu'aththir bainahuma fil hukm. Dan ini menurut ulama jumhur, kebanyakan ulama disebut dengan mafhumul muwafaqah. Dan menurut ulama Hanafiyah disebut dengan dalalatun nas. Nah, istilah saja ya. Jumhur mengatakan ini istilahnya mafhum muwafaqah. Indal Hanafiyah dalalatu an-nas. Kemudian istishabul hal atau istishab. Istishab itu macam-macam. Di antaranya ada istishabul hal. Ay yastashibal asla inda adamid dalil syar'i. Yang disebut juga dengan al-bara'ah al-asliyah. Kemudian at-taqlid qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Hujjah maksudnya dalil tanpa dalil. Wa minhum man qala at-taqlid qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu. Enggak tahu sumbernya dari mana. Selanjutnya al-ijtihad badlul wus'i fi bulughil gharad. Kemudian ini tambahan yang dalam tanda-tanda kurung ini semuanya tambahan yang tidak ada di kitab Matan al-Waraqat. Al-muqallidu huwa alladhi yastafidul ahkama minal mujtahid. Kemudian al-mujtahid huwa alladhi yastafidul ahkama minal adillati syar'iyyah. Yang bisa mengambil dari dalilnya langsung. Lalu ada beberapa tambahan di sini. As-sabab huwa ma yalzamu min wujudihil wujud wa yalzamu min adamihil adam lidzati. Asy-syarat huwa ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun lidzati. Al-mani' ma yalzamu min wujudihil adam wa la yalzamu min adamihi wujudun wa la adamun lidzati. Ar-rukhsah ma syara'ahu Allah min al-ahkami takhfifan 'ala al-mukallaf fi halatin khassatin taqtadi hadha takhfif. Al-azimah lawan dari rukhsah ma syara'ahu Allah asalatan min al-ahkamil 'ammati allati la takhtassu bi halin duna halin wala bi mukallafin duna mukallafin. Ini hukum asal. Kemudian al-ada' fi'lu syai'i fi waqtihi. Ini istilah-istilah dalam al-ahkam al-wad'iyah. Kemudian al-qada' fi'lu syai'i ba'da waqtihi, al-i'adah fi'lu syai'i marratan ukhra. As-sihhatu hiya muwafaqatul fi'li dzil wajhaini li amri syari'. Kemudian al-fasad mukhalafatul fi'li dzil wajhaini li amri syari'. Nah, kemudian selanjutnya adalah zawaid, tambahan-tambahan ta'rif dari kitab Al-Muraqat. Ini bagus kita hafalkan supaya kita mudah menjelaskan dan kita menggunakan ta'rif yang sesuai dijelaskan oleh para ulama usul fikih supaya tidak ngarang kita membuat istilah-istilahnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada materi video yang berikutnya.